वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अथ शिवमहिम्नस्तोत्रम्। पुष्पदन्त उवाच ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि किर अथावाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकर अतीतः पन्थानं तव च महिमावाप्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीतावाचः परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःखो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखर
मनीषो वा कुर्यात् भुवनजनने परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणवहिव परशुरजिनं भस्मफणिन कपालं चेति तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जीवेमि त्वां न खलु ननु धृष्टामुखरताम् यत्नाद्यदुपरि विरञ्चेर्हरिरथ परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्धवपुष ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकण्डो परवशां शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तिस्त्रिपुरहरवे स्फुर्जितमिदम् सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्यापातारेऽप्यरसजलिताम्बुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाण परिजनविधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संवृतवत सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न
वर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा स पश्यन्नीशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभव महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णुर्भ्राम्यत् भुजपरिघरूग्णग्रहगणं मुहूर्तौर्दौस्त्यं यात्यनिभृतजडाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता त्रिशतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयं कृतमहिमदेव्यं तव वपु रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति दिघक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिया कमलबलिमाधाय पदयो यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते ततस्त्वं सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनम् क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्वेज्यं शरणदसदस्यासुरगणं क्रतुभेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानौ व्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखा प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां त्रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणियातं दिवमपि सपत्राकृतममुं प्रसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति न मृगौ व्याधरभस पुरमथन पुष्पायुधमपि
यदि स्त्रैणं देवो यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धावत वरदमोधायुवतय श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा श्चिता भस्मालेप स्रगपि नृकरोति परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाण प्रमदसलिलात् सङ्गितदृशः यदाल्लोक्याह्लादं हृदैव निमज्जामृतमये दधन्त्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमगोत्रेणपि सुरा विकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगुणाद्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रं पशुपतिरथोग्रस्तः महांस्तथा भीमेशाना यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते दवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहेशाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः
वृषपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम् क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारन्न याति। असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। अहरहर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिवः। इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्।